नमस्कार। आगकू पंचायत निर्वाचन यह चर्चा जोर धरी एने विजु जनता दल वरिष्ठ विधायक पूर्वतन मंत्री नयागढ़ विधायक डॉक्टर अरुण कुमार साहू सरकार को समालोचना कौन समालोचना कर सरकार पाखरे टंका नहीं पंचायत निर्वाचन करने कहीं ना सरकार विभिन्न उन्नयनमूलक योजना भत्ता हो आवास योजना हो अन्य जेकोसी योजना हो सरकार ताकू ठीक भाव में तुलाई पारना एवं पंचायत निर्वाचन पर सरकार पाखरे टंका नहीं ये एक बड़ प्रसंग। आगको पंचायत निर्वाचन एवं सरकार पाखरे टंकार अभाव यह वर्तमान नयागढ़ विधायक पूर्वतन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार साहू जहां अभिज्ञता जो बहुत रही जहां को नहीं सारा राज्य में वर्तमान एक प्रश्न उठुची जे सरकार पाखरे कौन सतरे टंका नहीं पंचायत निर्वाचन करने अरुण साहू खोला खोली भाव में सरकार को चैलेंज कर तुम पंचायत निर्वाचन कर जो ससास अच्छी कहीं डेट कर गोटे कथा कहार तालमेल रहुनी सरकार गोटे कथा कहते सचिव गोटे कथा कहते एवं इलेक्शन कमिशनर गोटे कथा कहते जहाँ को नहीं वर्तमान सारा राज्य में जोरदार आंदोलन हेबो बोली डॉक्टर अरुण कुमार साहू कहते तेरे देखा आउ एक मंतव्य जे महिला माने असुरक्षित राति महिला टीए घर पाद काढ़ा भय करुच्ची आउ गोटे प्रकार देखा बेले बंधुक मन जीवन जाऊँगी बाली माफिया राज चलुची नहीं गत किसी दिन है सारा राज्य में चहल सृष्टि बैतरणी नदी को नहीं जहाँ मोहन माझी जिले में आसूँ अरुण साहू को मंतव्य को सरकार केते दूर ध्यान सह नहीं देखा बाकी रहा आउ एक प्रसंग केबे होउची निर्वाचन ताहा देखा बाकी रहा पंचायत निर्वाचन हो कि सहरांचल निर्वाचन हो भारतीय जनता पार्टी ओडिशा सरकार बिल्कुल प्रस्तुत नहांती बरं निर्वाचन केमिति न करे दिया से जावतीय प्रस्तुति आरंभ करछंती। मैं आपन को कही रखे पंचायत निर्वाचन हबा पई गोटे स्वतंत्र बजेट हेई थाए एवं एनएसी म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन निर्वाचन हबा पई सहरांचल रे तापि मध्य बजेट हेई थाए। गत 2022 मसीह जो पंचायत निर्वाचन है एवं सहरांचल निर्वाचन है सेतेबेले पंचायत में 1300 कोटी टंकार ऊर्ध्व बजेट होता एवं सहरांचल भी 200 कोटी ऊर्ध्व बजेट होता 1500 कोटी ऊर्ध्व बजेट होता किंतु भारतीय जनता पार्टी सरकार गत बजेट अधिवेशन सरिला गोटे टंका निर्वाचन पे रखी नाहंती अर्थात बहु पूर्व षड्यंत्र आरंभ करिसेंती जे निर्वाचन घुंचीब निर्वाचन करईदेबनु से बजेट प्रोविजन रखिले नहीं कहीं जितेबले फेब्रुआरी मास जनवरी फेब्रुआरी मास इलेक्शन हम आउ तो बजेट दबार संभावना नहीं जदि सप्लीमेंट देवे ताकि काम दबनी दबा उद्देश्य भी नहीं तेणु मुझे आपण कही रखे सरकार बजेट प्रोविजन कले नहीं एवं पंचायत बढ़िब कि सहरांचल वार्ड बढ़िब से कथा मध्य निष्पत्ति नेले नहीं। जनसंख्या बढ़ी 2002 मसीह थरे पंचायत संख्या बढ़ी 2017 मसीह पंचायत संख्या बढ़ी 2027 बढ़िया कथा लोकंर डिमांड भी अच्छी वो पंचायत जदि जनसंख्या बढ़ी बढ़िया कथा एवं सहरांचल अभिवृद्धि घटी जनसंख्या से वार्ड बढ़िया कथा ये प्रक्रिया मध्य से कले नहीं ना पंचायत बढ़िले ना वार्ड बढ़ेले ना ए कथा को से व्यवस्था कले। एवं तृतीय कथा होची जे एही समय भितर अनेक एनएसी म्युनिसिपालिटी एही समय भितर अनेक एनएसी म्युनिसिपालिटी से घोषणा करछन नुआ एवं सेठी पंचायत गुला सब म्युनिसिपालिटी एनएसी हैला तार अवस्था कोन से जणैले नै एवं भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो बा कटक हो बा बड़ बड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सेठी मध्ये अनेक पंचायत आसी मिसिला तार परिस्थिति कोन से जणैले नै आपण नुआ कॉर्पोरेशन पूरी को कले सेठी बहुत पंचायत मध्ये शामिल होउची सेठी मध्ये कोन हबो से कथा निष्पत्ति नेले नाही। तेणु मुझे आपको कहवाक चाहे
ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର ଏବଂ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି ଏଥିରୁ ଧରି ନେବାକୁ ପଡିବ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ଏବଂ ଗଭୀର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ଏବଂ 72ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଏଇ ଲୋକାଲ ବଡି ଇଲେକ୍ସନ ହବା କଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସେ କରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହଉଛି ଯେ ଯେନେ ତେନେ ଉପାୟରେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଟାଳିବୁ ଏବଂ ଘୁଞ୍ଚେଇବୁ ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ବହୁତ ଅନପପୁଲାର ହେଇଗଲେଣି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାରିଗଲେଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଅସମ୍ଭବ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଏବଂ ତା ସାଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୋଉ ବହି ଛପେଇଛନ୍ତି ନିମ୍ବୁଡାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ୟୁରିଆ ସାରର ବ୍ୟାପକ କଳାବଜାରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଧାନ ନ କିଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଶିଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ ବୁଢାବୁଢୀ ମା ବାପାଙ୍କର ଭତ୍ତା ନ ଦେବା କାରଣରୁ ଏମିତି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେମାନେ ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୋଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ 4.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ଅନେକ ସମିତି ପଦବୀ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପଦବୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କର ବା କର୍ପୋରେଟର ମାନଙ୍କର ପଦବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପଡିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର କଥା ହଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ସାରନ୍ତି ଏସବୁ କଥା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସରକାର କରିବେ ବଜେଟ ପ୍ରୋଭିଜନ ହଉ ରିଜର୍ଭେସନ ଡିଲିମିଟେସନ ହଉ କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଶିଲା ସହରାଞ୍ଚଳ ସେ କଥାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ହଉ ୱାର୍ଡ ବଢିବା କଥା ହଉ ଏସବୁ କଥା କହିକି କମିଶନକୁ ତାପରେ ସେ ଦେବେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଆନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଲଟା କଥା ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ କମିଶନଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଠିକ ସମୟରେ ହବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ତାଙ୍କର ସାଂସଦ କହିଲେ ଯେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରିଦିଆଯିବ ଯେହେତୁ ଏସ୍ଆଇଆର ହଉଛି ଯେହେତୁ ଜନଗଣନା ହଉଛି ତେଣୁ ବିଜେପି ଦଳ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ପ୍ରକାର କଥା ଏ 3 ପ୍ରକାର କଥାରେ କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି ଭୁଲ ଅଛି ତାଳମେଳ କିଛି ରହୁନାହିଁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର କଥା ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଠିକ ସମୟରେ ହବ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଯେ ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସିଏ ଘୋଷଣା କଲେନି ତାଙ୍କର ଜଣେ ସଚିବ ସିଏ ଆସି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ନିର୍ବାଚନ ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି